Day. Wes, usay mo wes. Kaya mo kaugalingon ka. Man! So crispy. Ako dapat ilaw, ti. Yummy. The birthday boy. Ito rin eh. So guys, magluto mi og Lechon Valley because today is November 2, birthday sa among manghod, si Tagboy. First time din mo magluto, kuya? Di eh. Di niya first time, so i-judge na to ni later. So asin to siya, dayon, you know, the power of Batsen. So Batsen. Tingnan siya kabaga. Ang Lechon Valley. Dayon sunod, bitsin lang gihapon. So giyawa na niya ang kuan. Kaya para muna nam ang the ingredients. Jadi yan yan. And then the garlic, you know, onion din siya, guys. Unsa? Ay, nagput lang. Hindi mao bakan. Abi na ba? Yung kasi na sa to. Muna ni siya, guys. Ready to cook. So the tanglad is there, which is the lemongrass, the onion, the garlic, the Kasi nutro mo yan eh. red pepper. Oh, basta mo na siya. Asin, bitsin, anatanan. Si Domeng. Domeng! Domeng! Sana nag-kiss-kiss na rin mukhaan, guys. So, tahiyon na ni siya. Hello. Okay. Ang hugot. So, magtahi na sila, guys. Magtahi. May kuya and mo niyan. Sige, barada. Sa ilang sa kukunin mo niyan. Tabagin mo kuya ra. Yan. Na, so ganun dito ko. Hapon guys. Unya ra ba? Nagluto og Lechon Valley. Tara guys, ang gatuyok. Unya ra dapit. Tara guys oh. Guys oh. So kayo. Kita na kanang kuya chok ya. Guys oh, maniga tuyok guys. Tama kayo. Hindi go tusok ng kasada. So okay guys, ari-tari. Pero pa tapos sikas guys. So. Guys, tuyok guys oh, pagadian si Jiwan, si Kuya, dayon Lechon Valley. Ay baba boy. Mana siya Lechon Valley. Okay guys. Ito guys. So okay guys. So kayo. Bye guys. So crispy. Ako dapat ilaw ti. Yummy.
the birthday boy. Ano kayo siya? Kasali yung picture, napahak naman nito. Birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday. Wish ni mo, boy. Wes, usay mo wes. Kaya mo kaugalingon ra. Ikaw sa kanunay magagiya kaniya, maghangatag kaniya og taas nga kinabuhi, magagiya sa iyang Man!